Good morning po. This is our case study in ITPE, and my name is Minard M. Kabiling, and my group mates is Prince John Aguilar and John Paul Aguilar. So, ito nga po pala yung ginawa namin system. Ginawa namin po system. So, kung napansin nyo po, yung table po na ito, once na nag-input po tayo ng information, ay lalabas siya dyan. Dito po. Dito sa area na to. So, try po natin. Add new. Try po natin. Tsaka po yung email, mail, and save. So, as you can see po, meron po siyang ID dito kasi po naka-auto increment siya. Then, kumbaga parang nagka-count po siya. Then, what if gusto kong palitan yung first name at last name ko? So, dito tayo sa edit. Palitan natin. Maynard Kabiling. So, yun. As you can see po, napalitan po siya. Then, kung gusto nyo naman po siyang i-delete, madi-delete siya. Try po natin i-delete. Yan. As you can see po, nawala siya. Then, try naman po natin siya sa iba. Sa guest. Add new. Fill up. Para mas mabilis, 1 na lang po yung kakabit natin. 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, as you can see po, guest ID, naka-increment, kaya 7. Then, as you can see po, nag-input po siya dito. Gusto ko po siyang palitan. Edit. Palitan po natin siya. Dagdagan siya ng 1, 1, 1, and 1. Update. Oops. Email. Fish at gmail.com. Update. Oh, thanks. So, as you can see po, napalitan po sila. Then, delete. Pwede po. So, try naman po natin siya sa room. Add new. 1, 1, 1, 1. Save. Then, after that, makikita nyo naman po, nag-input po siya. Then, edit po natin. Dagdagan po natin siya. So, yun. As you can see po, na-edit po siya. So, try natin kung pwede siyang i-delete. As you can see, successful ang delete. And try natin naman dito sa, sa room type. 1, 1, 1. Then, as you can see, meron ulit siyang 5 dito. Kasi auto-increment siya. Then, after that, edit natin. Try natin i-edit. 11, 1 siya kanina. So, try natin ngayon. So, 11. Then, delete po natin. Okay. Successful po siya. And try naman po natin yung sa reservation. Tak. So, as you can see po, andito po siya. So, edit po natin. Tak. Yan po. Try po natin. So, as you can see po, nag-update po siya. Nag-update. Try po natin update ulit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, update. As you can see po, nag-update po siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auto-increment, kaya meron 4 dito. Then, delete. Okay, as you can see, successful po siya. Then, try naman po natin siya sa payment. Then, 1, 1, 1, 1. Save. Then, as you can see po, naka-auto-increment siya. May 5 dito. Then, 1. Then, try po natin siyang i-edit. Dagdagan po natin ng isa. Tigda dalawa bawat column. Then, accept. Then, as you can see po, na-update po siya. And, delete. So, as you can see po, all goods. Nagra-run po siya. Then, try naman po natin siya sa food menu. Tak. So, as you can see po, nagra-run po siya. Then, try natin edit. So, as you can see po, na-edit siya at successful one delete. Wala na po siya, food menu.
Then, after that, ay, narank ko ba yung payment? So, try na po natin sa payment. Hindi ko po alam kung naran ko po eh. Yan, save. So, as you can see po, naran ko po pala siya kanina. 5 po siya kanina eh. So, yun. Try natin i-edit. Wag na pala. Nag-run pala, na-apply ko na pa siya kanina. So, dito na tayo sa discount. Discount na tayo guys. Ay, discount na po kami. So, add 1, 1, 1, save. So, as you can see po, auto increment 3. So, 1, 2, 1, 1, 1. So, try natin i-edit. 1, 2, 3. Update. So, as you can see po, 1, 2, 3. Na-edit po siya, successful. Then, delete. So, successful din po yung delete ng discount. Then, try po natin sa services. So, nagra-run din siya. Then, tak. Services code. Done. Kaya. Then, auto increment. Kaya naging 2. So, try natin i-edit. 1, 2, 3. Update. So, as you can see, nag-update po siya. 1, 2, 3. And yung auto increment natin. So, delete. So, yun. Okay. Try naman po natin siya sa employee natin. Kung pwede. 1, 1, 1. And 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Save. So, as you can see po, na-input po lahat ng kailangan na in-input natin dun sa add new. Then, auto increment, employee ID. Ayun, number 3. Then, try natin pong edit. Pipilapan ko po ng maayos. Maynard. Manalili. Kabiling. Del Carmen. Ito na lang, pwede na to. Then phone number 09-110-047-94-37. And city Pampanga. Oops, di ko ata. Pampanga. Okay. Position CEO. Department, kahit ano na. Earn monthly. Employee status CEO. Okay, try po natin. So, in-update po natin siya. So, as you can see po, ito pong CEO na parehas ko po siya. Parehas ko po ngayon po. So, try natin iba yan. Yung CEO. Ay, na ano pala. Dito po natin Maynard. Manalili. Kabiling. Del Carmen. Sisat. 09. City. Pampanga. Position. CEO. Department. Earn money. Yes. Employee status. Goods. So, as you can see po, nag-run po siya. Napalitan ko po siya. So, yan. Auto increment, number 3. Then, delete. So, ayun po yung case study namin sa ITPE. So, bago po yung system namin. Pero pinayagan naman po kami ng teacher namin. So, ayun lang po. Thank you po at God bless. Salamat po. Thank you. Again po, kami po si Maynard, John, Paul at Prince John.